evening sa tanan. Good evening sa tanan nga nag-view sa Facebook Live sa Tingog sang Kaluwasan. Salamat sa Dios sa diin ari naman kita liwat maga bantala sang maayong balita ni Kristo. So ginatamyaw ko na lang kamo tanan no sang bulahan nga gabi kag kabay nga tanan kamo dira ara gid sa maayo nga kahimtangan kag ang Dios magpakamaayo gid no sa inyo tanan. So hindi ko na kamo maisa-isa pero ang pinakaimportante ang Dios nakakilala sa inyo. Ang Diyos naka-identify sa mga tao nga sa diin nagaka-excite sa pagpamati sa iya nga pulong. Utod abyan, hindi ini masayang no, ang time nga mo gin-spend para sa Ginoo. Kay nagakalipay ang Dios sa sinuman no nga tawo nga nagakauhaw sa iya nga pulong. Hindi man ma-shout out ang imo pangalan, ang pinaka-importante ang imo pangalan masulat sa Book of Life. So, updi ako ninyo sa sininga gabi, sa pagtuon, sa balaan nga Biblia, ang balaan nga pulong sa ngaton nga Dios. Sa sininga gabi, tama ini ka importante nga topiko nga akon gid no, i-share sa inyo. So I hope nga maghatag kita sang time kag focus sa pagpamati sa sining mensahe nga ako ni share sa inyo sa sining gabi. Kay amoy ning gusto sang Ginoo nga dapat makahibalo kamo kung ano ang kamatuoran. Rason nga hindi upang nga ari ako subong bisan may kasablagan sa panglawas ang inyo utod kay Kristo si Brother Vic hindi makakita pero hindi nangin hadlang nga ibantala ko ang pulong sang Dios. Hindi ini upang nga i-share ko sa inyo ang kamatuoran. No? Hindi ko makita ang palibot. No? Pero nakita ako sang masanag ang katuyuan sang Dios sa aton tanan. So sa sininga gabi, ang title sang aton nga topic hindi diin makadto ang aton kalag pagkatapos kita mapatay. Diin makadto ang aton kalag pagkatapos kita mapatay. So aton ini tunan no kag hibaloon naton ang konkreto nga sabat sa sininga pamangkot. Kag ang pulong sang Dios amo ang magasabat sa sininga pamangkot. Kay kung mabase kita sa mga espekulasyon na madamo inisang mabatian naton nagkalain-lain nga sabat nga mapatay ang tao daw
No? Ayhan ara sa kahawaan. No? Ayhan ara lang sa palibot. And then after 3 days, no, ang kalag sang napatay magbalik. Amo na ganing rason nga ang isa gani kami membro sa ila panimalay, no, mahadlok masulod no, sa kwarto sa sinang tawo nga napatay kay base ang kalag magbalik. So isa ina no sa mga pagpalatihan nga namatan sa kalabanan nga ginpasapasa ang ina nga pagpalatihan halin sa mga katigulangan even until the present. No, ara pa ina. Kag may ara man nga gintudlo nga pagpalatihan nga ang kalag sang tawo nga napatay, no, ara man sa purgatorio. So initanan nga mga espekulasyon, no, tanawon naton, no, tanawon naton kon masapuan ina, no, sa Biblia. Pero ang Biblia, ang balaan nga pulong sang Dios magasabat sa sini nga pamangkot. Prior kita ma-proceed sa aton nga main topic, mga muyo anay kita. Mangayo kita kaalam sa aton nga Dios. Labing gamhanan nga Dios tagiya sang amon hulam nga kabuhi. Ginoo sini nga time nagapasalamat ako o Dios. Sining isa naman ka dako nga pribilehiyo nga ma-share ko o God ang imo balaan nga pulong. Lord, tagay ako sang kaalam nga langit nun, i-empower ako sa imo balaan nga espiritu, agod may ara ako Ginoo sang kaalam, kaisog. Nga masugid ko Ginoo ang kamatuoran. Mapahayag Ginoo ang kamatuoran, kag mangin masanag ini o Dios ang ining palamangkutanon. Nga sa diin mismo ang imo pulong, amo ang magasabat sa sini nga pamangkot. Agod mangin masanag o Dios sa tanan nga nagapamati. Ano gid bala ang dapat namon patihan kag tuuhan? Buligi kami Ginoo kay kon wala ikaw sa amon tunga, sa amon kabuhi, wala kami sang ikasarang. Wala ako Ginoo sang ikasarang nga ipahayag ining kamatuoran. Pero ari ako Dios tungod I know nga ikaw kaupod nakon. I know nga ikaw maga-empower sa akon paagi sa imo balaan nga espiritu. Even Lord ang nagaview sining tion, even ang tanan nga nagapamati o Dios, ikaw man magahatag sang kaalam langit nun. Agod maintindihan nila, mahangpan nila ang imo pulong Ginoo nga ipahayag sa amon tunga. Lord God, tinloi ang amon pangunahon at kag tagipusoon, agod manginhanda ini Ginoo sa pagbaton sa imo nga pulong. Buligi kami o Dios. Ganit takos ka sa mga pagdayo kag pagpasalamat namon paagi sa balaan kagamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So ang aton nga topic sa sining nga gabi na sentro sa isa ka pamangkot. Diin makadto ang aton kalag pagkatapos kita mapatay. So nahibaluan naton tanan nga ang tanan nga nagakabuhi may kamatayon. Tawo man, no? Even ang mga kasapatan, no, may kamatayon. Mapasugot kita kag sa indi, mapatay kita tanan. Gani sa sini nga gabi, no, hibaluon naton kun diin gid man ang final destination sang kalag sang tawo. No? Kag hibaluon naton ang aton lawas, no? May ara init
tatlo ka parte, no? Our body is composed of 3 parts. So hibalo naton ining tatlo. There is a 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Nagasiling diri, kabay nga ang Dios nga nagahatag sa aton sang kalinong magatinlo sang inyo kabuhi. Agod makita nga wala sing may sala sa inyo. Kag kabay nga tipigan niya kamo nga wala sing dagta sa inyo bugos nga pagkatawo, sa inyo espiritu kalag kag lawas. So amoy ning ahaton nga lawas, no? Composed ini sa spirit, body, and soul. So ang aton lawas, no? Ang aton physical body, ining aton, no? Lawas nga makita sa aton ulo, lawas, kamot, tiil, no? Amo ini, no, ang mapatay, no? Kag napahayag sa Book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 7, nga ang aton body and spirit, may ara siya specific destination. No? May ara siya patod nga destinasyon. Kag amo gid na ang iya, no, padulungan. Right after mapatay ang tao. Ginambal diri sa verse 7, magabalik ka sa duta, no? Magabalik ka sa duta nga amo ang imo ginhalinan. Kag ang imo espiritu magabalik sa Dios nga amo ang nagahatag sini. So very clear nga ang body and spirit may ara specific destination. Tungod ang aton lawas, no? Once nga mapatay na ini, ilubong kag magabalik ini sa duta. Pero ang aton espiritu, no, magabalik ini sa Dios. Kaya mo ini ang nagahatag sa aton sang kabuhi. Sang ginhimo si Adan, no? Okay? Sang si Adan, no, ginhimo sang Dios, no? Halin kita sa yabok. Halin kita sa duta. Ginporma si Adan, no, kaangay sa dagway sa aton nga Dios. No, nakaangkon siya sang kabuhi tungod ang ilong ni Adan ginhuypan sang ginhawa sang aton nga Dios. No, amo inang breath of life. Amo ina ang naghatag sang kabuhi. No, ang espiritu sang Dios. Amo ini ang kamatuoran nga kung mapatay ang tao, ang aton physical body magabalik sa duta. And then ang aton espiritu magabalik sa Dios nga mo ang naghatag sini. So ari na ang specific destination sa body and spirit. So sa aton kalag, no, diri na kita ma-focus, no, sa sini nga pamangkot. Nga diin makadto ang aton kalag pagkatapos kita mapatay. So ang kalag wala sang specific destination. Tungod, according to the Bible, may duha ang padulungan sang aton kalag. No, duha ang padulungan sang aton kalag. Kag hibaloon naton ina kun sa diin gid, no, makadto ang aton kalag pagkatapos nga mapatay ang aton physical body. Diri sa Matthew chapter 7, verse 13 and 14, no, gin-introduce diri ni Jesus ang duha ka dalan. No? Ang
lapad nga dalan kag ang makitid kag mabudlay nga dalan. So ginhambal diri ni Jesus sa verse 13, no? Magsulod kamo sa makitid nga pertahan. Tungod masangkad ang pertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impyerno. Kag madamo ang nagaagi sa sini nga dalan. Diri sa verse 14, pero makitid ang pertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga walay katapusan, kag jutay lang ang nagaagi sa sina nga dalan. So diri naton, ano bala ang buot sing ganon sa ginpahayag ni Ginoong Hesus? No, ining malapad nga dalan kag madamo ang nagaagi dira. Pero ang padulungan sa sina nga dalan kalaglagan, pag-antos, tungod no, nagahulat ang impyerno. No? Madamo nagaagi sa sina nga dalan. Tungod si Satanas naga-offer sa kalibutan sang kasulahayan. No? Sa sini nga dalan, no, wala diri sang anuman nga mga bawal, restriction, ang tanan pwede. Pinagusto ang mga tawo nga nagausoy sa sini nga dalan. No? Kag amo ini ang enjoy sa mga tao sining kalibutan. No? Damo ang nagaagi sa sini nga dalan. No? Nagpinagusto sila kabuhi as long as malipay sila. No? Why sila pakialam kung ano ang dangatan nila sa unahan. No? Ang ila kabuhi wala direksyon. No? Tanan nga bisyo ari diri. No? Tanan nga mga immoralidad ari diri. No? Wala ni sila ya pakialam sa ila isig katawo. Ang ila kabuhi, no, pawala na lang. Kag wala sila, may ginakahadlokan nga Dios. Ayhan, nakakilala sila nga may Dios, pero wala nila ginapatihan. Kaya nga, ang ila priority, no, is all about sa kalibutanon nga kalipay. Sa pag-angkon sa mga butang, ayhan, napuko sila sa kwarta, manggad, posisyon, gin-enjoy nila ang tanan. Kag wala sila, no, pagtuo kag kahadlok sa Dios. Sa diring pertahan nga makitid kag mabudlay nga dalan, jutay ang nagaagi diri. Amo inang ginhambal ni Ginoong Hesus. Pero ang katahom, kung malumpuwasan sa mga Kristohanon, no, ang ini nga kabudlayan, ang reward nagahulat sa unahan, ang kabuhi nga walay katapusan. No? Nga ang kabudlayan, no? Tungod kung ikaw matutuod nga Kristohanon, ma-experiensyahan nimo ang kabudlayan, ang mga problema, pagtilaw, no? Ma-experiensyahan nimo initanan. No, may ara pagpanghingabot, may ara nga mga panginsulto, yaguta, kung ikaw isa ka anak sang Dios, ikaw isa ka Kristohanon. Tutuod ini nga eksperyensya sa tanan nga mga Kristohanon. Even ang nagaview subo nga mga Kristohanon, makarelate sa sini nga kamatuoran. Amo na nga paanggid ni Ginoong Hesus, no? Ang dalanon sang isa ka Kristohanon nga makitid kag mabudlay. Tungod, hindi basta-basta kung ikaw alagad sang Dios, ikaw Kristohanon, ma-experiensyahan mo ni tanan. Tungod, even si Ginoong Hesus nga ari sa kalibutan, naka-eksperyensya sa sining kabudlayan, sa sining persecution, no? Sa mga pag-insulto, yaguta, no? Pagmulay,
na-experience ni Ginoong Hesus. Kung ikaw naka-experience sina, no? Amo nang ebidensya nga ikaw matutuod nga Kristohanon. So pagkatapos, no? Sining journey sang tawo, ang Dios magahukom. No? Ang Dios magahukom. Kaya ginhambal sa Hebreo chapter 9, verse 27, ang tawo, kaisagid lang mapatay pagkatapos hukman na siya sang Dios. No? Nahibaluan na naton nga ang aton physical body mabalik sa duta, and then ang aton espiritu magabalik sa Dios. Pero ang aton kalag amoy ni karon, no? Amoy ni karon mahibaluan naton kundi ingid makadto ang aton kalag. Kag mismo sa aton kaugalingon sa sining nga gabi, mausisaan naton kundi ingid ikaw makadto. So ginhambal na nga ang aton lawas mapatay sa makaisa, and then hukman siya sang Dios. No, hukman siya sang Dios. Ginhambal pa dira 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kay kita kinahanglan gid nga mag-atubang kay Kristo sa ulihi nga mga inadlaw agud hukman niya. Kag ang tagsa-tagsa sa aton balusan suno sa aton hinimuan, maayo o kon malain man sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. So ang basihan sang Dios sa paghukom sa aton tanan sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. No? Hukman sang Dios ang aton nga binuhatan, maayo man o kun malain. Kag hindi kita makapanago sa Dios. Kag even ang mga ginahimo naton sa tago nakita sang aton nga Dios. So hibaloon naton diri sa Lucas chapter 16. No, kung may mga Bible kamo dira nami gid, no, kung masundan ninyo ini and then mabasa ninyo, no, Lucas chapter 16 verse 19 down to verse 31. So dire amo ini ang sabat sa sini nga pamangkot. Diin makadto ang aton kalag pagkatapos kita mapatay. Diri sa verse 19, naghambal diri, no? Padayon si Jesus naghambal, no? Sadto may isa kamanggaranon nga nagasuksok sang malahalon gid nga bayo. Nagapinagusto siya sang manamit nga pagkaon adlaw-adlaw. Kag may tawo, no? Kag may tawo nga imol nga ang iyang ngalan si Lazarus, no? Ini nga tawo puno iya sang katol sa lawas. So may masakit, no, si Lazarus. No, ini si Lazarus nagahandom sang pagkaon. Nga even sa mga nagkalahulog man lang sa lamisa sa manggaranon. So dira siya, sagwa lang siya sa gate. No? Nagahandom nga makakaon bisan sa mga usik man lang sa lamisa sining manggaranon. So there is a verse 22. So diri napatay, no? Napatay si Lazarus. No, napatay si Lazarus and then ginkuha siya sa mga anghel. Kagindala dito sa tupad ni Abraham. So ang manggaranon napatay man kaginlubong. No, napatay man siya kaginlubong. Kag sang nagantos siya sing puertigid sa impyerno. No? Nagantos, no? Nagantos sang puerti
no, nag-antos siya sang pertigid sa impyerno. Nakita niya si Abraham, no? Sa malayo nakita niya si Abraham kag didto sa iya tupad si Lazarus. No? Nakita sining manggaranon. Kag nagsinggitan ang ining manggaranon, no, kay Abraham. No, siling niya, amay Abraham, no, kaluuyi ako. Sugua si Lazarus nga itumoy ang iya tudlo sa tubig. Kag no, patuluan ang akong dila agod mabugnawan. Kay pertigid ang akong pag-antos sa sininga kalayo. No, amo ini ang na tabo, no, sining imol nga si Lazarus kag sining tawo nga manggaranon. So pariha sila napatay kag lain-lain ang ila destinasyon, no, lain-lain ang ila destinasyon. So dire, no, dire sa verse 22, 23 and 24. So nagsabat dire, no? No, nagsabat dire si Abraham, no? Nga anak, sang nagkabuhi pa ikaw sa kalibutan maayo ang imo kahimtangan. No, kag si Lazarus nagantos. Kag karon ginlipay siya diri kag ikaw nagantos. No? So nahamtang si Abraham, no, sa place of comfort, no? Duog nga puno sang kalipay, nga wala na sang pag-antos. No, wala na sang pag-antos. No? Amo ning sabat ni Abraham, no, sa sining manggaranon. Nga sang nagkakabuhi pa ikaw, maayo gid ang imo kahimtangan. Samtang si Lazarus, no, nagantos. Pero subong ginlipay siya diri kag ikaw nagantos. So ginhambal pa diri ni Abraham, luwas pa sina ang imo ginpangayo, hindi mahimo. No? Hindi mahimo kay may dako nga kadadalman nga nagaulot sa aton. Nga ang bisan sino nga ari diri nga gusto magsaylo dira hindi makatabok. Mga utod abyan, maatahag nga may ara sang nagapasiparar sa tunga sang impyerno kag sining paraiso. No? Dako nga kadadalman. No? Dako nga kadadalman. Ginhambal pa dira, no? Ginhambal pa dira nga no, kag wala man, no, sing makakadto diri, no, nga halin dira sa inyo, no, wala man sing may makakadto nga halin dira sa inyo sa nahamtangan ni Lazaro. So hindi man sila, wala na sila sang chance, no, nga makatabok, no, maathag nga ang mga katawhan nga ari diri sa paraiso hindi na mahimo makatabok sa piyak. Kag ang yara sa piyak, no, ginhambal nga wala gid, no, sing may makatabok nga halin dira pakadto sa nahamtangan ni Abraham kag ni Lazarus. Tungod may dako nga kadadalman nga amo ni nagsilbi
nga barrier o nagasiparar. So maathag nga wala sang purgatorio. Kung sa English pa, purgatory. Utod abyan, kung nakabasa ikaw sang Biblia, siningbalaan nga pulong sang Dios, basahon mo man from Genesis down to the Revelation, the last book of the Bible, amoy ng Revelation, hindi mo gid ini mabasa ang purgatory o ang purgatorio. No? Kay bisan sa sining kamutuoran nga gin pahayag ni Jesus Christ nga kun mapatay ang tawo duha lang gid ang padulungan. No? Lugar sang paraiso kag lugar sang impyerno. No? Kay ang ginpangabay sining manggaranon. No? Ginpangabay niya nga bisan itumuoy malang ang tudlo ni Lazarus sa tubig agod mabugnawan ang iyang adila. So hindi mahimo. No? Hindi na mahimo. Tungod may dako no nga kadadalman ang nagaulot sa ila. No, nangabay pagid sa liwat. No? Nangabay pagid ang ining manggaranon kay Abraham. Sila niya kay amo sina no nagapangabay ako si imo amay Abraham. Pakadtua si Lazarus sa balay sang akon amay. No? Kay may 5 pa ko kautod nga lalaki. No, agud paandaman sila. No? Para hindi sila makakadto sa sining lugar nga pulos pagantos. No? Nagsabat diri si Abraham. Ato na didto ang ginsulat ni Moises kag sa mga propeta, dapat pamatian nila. So nagsabat bagi diri no ang manggaranon. No? Hindi sila magpati pero kung may patay nga magkadto, maghinulsol sila sa ila nga mga sala. Si Abraham nagsabat. No, kung hindi sila magpati sa mga ginsulat ni Moises kag sa mga propeta, di hindi man sila magpati kung may mabanhaw nga patay. So pasensya lang no kay medyo karhat ang aton nga tutunlan pero hindi ini upang no mga pahayag naton ang kamatuoran. Nga amo ining gusto sang Dios nga ipabalo sa aton tanan tungod na limbungan kita, tanan kita napapati sa sala nga pagpalatihan. Pero ang Biblia, ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton sini nga kamatuoran. No? Utod abyan amo ining realidad, amo ining kamatuoran tungod masapuan kag mabasa mo sa balaan na kasulatan. Kag ini mismo ginpahayag ni Ginoong Hesus nga amo ining magkalatabo sa tawo nga napatay ang ila kalagduha ang destinasyon. Paraiso kag ang impyerno. Hindi diri maathag ang word nga paraiso tungod ginhambal diri no lugar ini lugar sang kalipay no place of comfort. Wala na'y kasubo, no? Kag matawhay, kag masulhay ang kabuhi ni Lazarus upod kay Abraham. Kag sa iban pa nga mga matutom nga alagad sang Dios. Sa mga katawhan nga may kahadlok, may pagtahod, kag matudtuod nga nagtuo sa buhi nga Dios. No? Para mangin maathag nga ang ining lugar nga nahamtangan ni Lazaro kag ni Abraham amo ining paraiso. No? Kung mabasa niyo dira sa Book of Luke chapter 23, no? Verse 39 down to verse 43. No?
Kay amo ini ang nagpasanag nga ang nahamtangan nila paraiso. So, sang ginlansang si Jesus, may duha dira ka kriminal. Sa wala kag tuo niya. So, ang isa ka kriminal nagpasipala kay Jesus. Nagpasipala kay Jesus. Siling niya, kung ikaw, gidman ang Dios, magpanaog ka dira, luwasang imo kagulingon, kag kami man. So, ginsaway siya sa isa ka kriminal. So, wala ka bala na hadlok sa Dios? No? Pariho lang kita gisilutan, pero kita bagay ini sa aton tungod, nga kita makasasala, pero ang ini nga tao, wala sing sala. No? Siling pa sining isa ka kriminal nga naghinulsol, diri sa verse 42, siling niya Jesus, Jesus, kung maghari ka na, dumduma man ako. Si Jesus, nagsabat sa iya, matuod ining ginasiling ko sa imo. Subong nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. So, tudabyan maatahag nga ang nahamtangan ni Abraham kag ni Lazarus paraiso. No? Ang nahamtangan nila is a waiting place pa lang. No? Waiting place pa lang. Ining tawo nga manggaranon, nagaantos na. No? Naka-eksperyensya na sa kainit sa kalayo sa impyerno. So, ginpakita sang Dios ang iya pagkamatarong. Ang Dios na ton matarong nga hukom. No? Gintuman niya ang yasaad. Nga ang tanan nga iya ginpakamaayo, makabaton sang pagpakamaayo. Makabaton sining promesa nga ginaaman sang Dios. No? Pero, ining mga tao nga nagayaguta sa Biblia, nagayaguta sa pulong sang Dios, nagayaguta sa mga alagad sa Dios, kag mismo ang Dios ginayaguta. Oh. Tani sa sini nga kamatuoran, mabuksan naton ang aton panghuna-huna. No, dapat open-minded kita sining kamatuoran. No? Sala ang mga espekulasyon nga ang mga kalag, no, after 3 days mabalik pa. Sala ining mga pagpalatihan, no, nga ang mga nagkalamatay paagi sa heinous crime, no, wala naglinong. Kay mismo ang manggaranon, no, nag-ayo nga bisan ang tudlo na lang ni Lazarus ito mo sa tubig para mapatuluan niya dila agud mabugnawan, hindi mahimo. Tungod may dako nga kadadalman nga nagaulot sa ila. So hindi mahimo makatabok, no, ang nahamtangan ni Lazarus, ang tanan nga tawo hindi mahimo nga makatabok sa piyak. No, kag ang tanan nga yara sa piyak hindi man mahimo makatabok sa piyak tungod sining dako nga kadadalman. No, wala gin mention diri ang purgatorio. Kag even basahon mo sa bilog nga Biblia, wala gid sang purgatorio nga tinaga. Utod abyan, amo ining realidad, amo ining kamatuoran. No? Amo ining gin illustrate ni Jesus ang duha ka dalan, ang malapad kag ang makitid nga dalan. Ang nagapanglakaton sining malapad nga dalan, oh, ang padulungan kalaglagan tungod amo ining impyerno. Ang mga tawo nga nagasikoy sa kamatuoran, wala nagatuo Biblia, wala nagatuo Dios, wala kahadlok sa Dios. No, gintuman sang Dios ang iya ginpahayag. No. Nga sila pagasilutan.
pagasilutan sang Dios. Kay ginhambal dira sa book of John chapter 3 verse 18, no, ang bisan sino nga tawo nga nagatuo sa iya, no, kay Jesus, hindi na pagsilutan. Pero ang bisan sino nga wala nagtuo sa iya, nahukman na tungod wala siya nagtuo sa bugto nga anak sang Dios. So ining manggaranon, no, maathag nga walay pagtuo, walay paghigugma sa iya isig katawo. Walay paghigugma sa Dios. Even kay Lazarus, nakita yan na adlaw-adlaw, wala siya'y kaluoy nga hatagan malang pagkaon. No? Pero ang aton nga Dios, equal, no? Alalangay ang aton nga Dios. Kay during sa nagakabuhi sila, si Lazarus gaantos, pero sang napatay siya, ang iya kalag, no? Gingkuha ini sa mga anghel kagindala sa paraiso. Sa diin, yadto dito si Abraham, kag sa iban pa nga mga katawhan sang Dios nga mga nagkalamatay. No, amo ini ang kamatuuran mga utod abyan. So I hope nga ang aton patihan kag tuuhan, no, ang ari diri sa Biblia, sa balaan nga pulong sang Dios. Amo ini ang konkreto nga pamatuod. Pahayag ini ni Jesus Christ, illustrate ini ni Jesus Christ, agod maintindihan kag mahangpan sa tanan nga katawhan. Nga may ara gid dia sang destinasyon ang kalag sang tawo. No, lugar sang pagantos nga amoy ning impierno kag lugar sang kalipay amoy ning paraiso. So hindi pa ini ang final, no, nga destinasyon, ini waiting place pa lang. Nagahulat sa pag-abot ni Ginoong Hesus. No, while nagahulat, no, ang mga matutong nga alagad sang Dios nga ara sa paraiso, naga-enjoy sa paghulat kay Jesus. Pero yadtong, no, nagyaguta, nagtamay sa pulong sang Ginoo, walay pagtuo kay Kristo Jesus, walay pagtahod sa buhi nga Dios, nagaantos sila while nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. No, ang masubo diri, no, the final judgment, no, diri sa Revelation chapter 20 verse 14 and 15. Ang lugar sa mga patay kag ang impierno itagbong sa linaw nga kalayo, amo ining ikaduha nga kamatayon. No? Kag ang tanan nga mga tawo nga ang ilang ngalan hindi masapwan sa book of life, no, igatagbong sila, no, dira sa linaw nga kalayo. Amo ining ikaduha nga kamatayon. No, magaantos sang tuman, no? Amo ining dangatan. Pero ining katawhan sang Dios nga yari sa paraiso, no, may ginahaman ang Dios. Amo ining new heaven and earth, amo ining bag-o nga Jerusalem, ang balaan nga syudad nga ginahaman ni Ginoong Hesus. Tapos nga naaman ang ni Ginoong Hesus, ang tanan nga mga katawhan niya, kuhaon niya. No, kuhaon niya. Kaya mo ni saan ni Ginoong Hesus sa book of John chapter 14, no, verse 1, 2, and 3. No, sa hambal ni Jesus at tapos nga naaman niya na ang tuluyan sa iya katawhan siya magabalik. Saad ni Ginoong Hesus, hambal niya, agod kundiin ako dito man kamo. So, utod abyan, pamangkot sini nga gabi, kamusta ang aton kabuhi? Balaan ko, halos tanan,
nga nagavyo, nagapamati, may relihiyon. Abyan, hindi relihiyon ang importante, kundi ang relasyon sa Diyos. No? Ang relasyon sa Diyos. Gusto mo maangkon ang patod nga destinasyon sa imo kalag, i-establish ang imo relasyon sa Dios. No? Paagi sa pagbaton mo, pagtuo mo kay Ginoong Hesus nga imo Dios kag manluluwas. No? Amo inang time so utod abyan. Amoy ni ang imo buhaton. No? Gusto mo masigurado ang destinasyon sa imo kalag. No? Dangop kay Ginoong Hesus. No? Dangop kay Ginoong Hesus. No? Tuuhi batuna si Ginoong Hesus bilang imo Ginoo kag maluluwas. Amoy ni ang gusto sang Dios. Pamaagi sina no, ma-establish ang imo relasyon sa Ginoo. Kay kinhambal diri sa Juan 1:12, ang bisan sino nga nagbaton kang nagtuo sa iya, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Utod abyan kung ginatuuhan mo nga si Ginoong Hesus nagpalansang sa krus, nagbayad sa imo sala, siya nag-ako sa imo mga sala, siya napatay kang nabanhaw, kung gituuhan mo ni utod abyan, kag baton mo siya nga imo Dios kag manluluwas, no? Anong saad? Hatagan niya ikaw sang otoridad nga mangin anak sang Dios. No? Hatagan niya ikaw sang kinamatarong nga mangin anak ikaw sang Dios. Wala sang may makaligwat sina nga kamatuoran, no? Kay walay iban nga ngalan sa idalom sang langit na nga ginhatag sa tanan nga tawo agud ang tawo maluwas. Acts 4:12. Only the name of Jesus Christ. Kay ginhambal man ni Jesus, John 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kun hindi paagi sa akon. Hindi ikaw abyan magduha-duha sa paghimo sining desisyon samtang buhi pa ikaw. No? Kaysa lugar sa mga patay, walay pulos ang paghinulsol. No? Kay even ang manggaranon, kapila siya nagpangabay, kapila siya nagayo kay Abraham, hindi na mahimo. No? Hindi na mahimo. Gani buhi pa kita, sining kalibutan, himo na kita sang konkreto nga desisyon. I-establish abyan ang imo relasyon sa Dios. Hindi ka mangin matay sa reliyon, kaya amoy na makapatay sa imo. Karon nahibaluan mo ang kamatuoran, nga amo galin ang kamatuoran, pero mangin matay ka gyapon sa imo reliyon. Impyerno gid ang imo padulungan. Kay ginpabalo na ikaw, hindi ini aksidente nga nakabati ikaw sining mensahe. Kay nga gusto gid sang Dios nga maluwas ikaw. Si Kristo nagpakamatay hindi sa pipila lang, hindi sa mga pinili nga tawo, kundi para sa tanan nga mga makasala. Sa aton tanan nga mga makasala. Kita tanan gipanginmatya ni Kristo. Ginbayaran ni Kristo paagi sa iya hamili nga dugo ang aton kasalanan. Gani ining kaluwasan nga gin-offer libre tungod bayad na ini ni Ginoong Hesus. No, bayad na ini ni Ginoong Hesus. Nga libre, tungod ko ibaligya ini, wala sing may maluwas. No? Kaya ang kabuhi ni Jesus nga ginbayad, bisan pang kalibutan,
bisan pangbili sa kalibutan, hindi makabayad. So kabay pa, na may ara kita realization sa sining nga gabi. Kag nausisa naton ang aton kabuhi. Ano nga dalan ang aton ginausoy subong? No? Padayon kita naga-journey, nagapanlakaton sining kalibutan. Utod abyan, kamusta ang aton nga pagkabuhi? Amo bala ining dalan nga gusto ni Ginoong Hesus nga aton pagausoyon, aton pagalaktan. Amo bala ining dalan nga makitid kag mabudlay? O kung yari kita sa dalan nga maligwa, sangkad, no? Nga paggusto kita sa aton hulag, paggusto kita sa aton himuon, na wala bawal, tanan pwede. Kaya mo ining offer sang yawa, tanan pwede. No? Pag-abot sa unahan, kuhaon niya ang imo kalag. So kung ikaw, matudtuod nga anak sang Ginoo, matudtuod nga nagatuo kay Kristo, dapat ang imo kabuhi may pagbago. That's a manifestation sa mga anak sang Dios, sa mga katawhan sang Dios, nga matudtuod kung may pagbago sa imo kabuhi. No? Ginbayaan mo na ang pagpakasala, ang gawi nga malaot. No? Ang panguna-huna nga malaot. Dapat gintalikdan ka, ginbayaan mo na ina. Kaya mo nang gusto ni Ginoong Hesus. No? Bayaan mo ang tanan kung ikaw magsunod kay Ginoong Hesus. Dapat makita ang bunga nga ikaw iya na sang Dios. No? Kaya ang mga kaanakan sang Dios, no, wala na ya nagapadayon sa pagpakasala. No? Not does it mean nga ikaw mangin perfect na gid, no? Tungod sa gihapon, ari pa kita sining kalibutan nga puno sa kalaot. Grabe ang impluwensya sa kalibutan. No? Pero malikawan ta na utod abyan. Kung kita mangindependent sa Ginoo, masami kita pangamuyo, masami kita basa Biblia. Mahibaluan nato ng aton ginahimo, nagasunod kita sa kabubuton sa Dios, o kung nagasunod kita sa aton kagustuhan. No, kay kung ang aton kagustuhan, ang aton ginasunod, no, nagakontra ina sa kagustuhan sang Espiritu Santo. Pagpakasala, amo nang ginahimo sang kagustuhan sang tawhanon. No? Nanamian sila sa pagbuhat sang sala. No, nanamian sila sa disobey sa kasuguan sa Ginoo. No? Nanamian nina sila ya. Pero kung ikaw, no, baton mo na si Ginoong Hesus, ngay mo Ginoo kag maluluwas, dapat makita na ang pagbago si makabuhi. No? Likawan mo na ang paghimo sang kalainan. No? Likawan mo na ang mga butang nga ginakaugtan sang Dios. No, sang time nga wala pa ikaw kay Kristo, wala pa ikaw relasyon kay Kristo, no, ang imo kabuhi puno sa bisyo. No? Malaway ang imo personalidad, ang imo pamatasan, ay even ang imo mindset mahigko. No? Kalainan sa imo isikapareho amo ang imo ginapanguna-una. No? Ang imo pagkadalok, ang imo pagkasakon, no? Amo ina sadto sang wala pa ikaw nakakilala kay Kristo, sang wala pa ikaw relasyon kay Kristo. Pero sang ikaw may relasyon na sa Dios, no? Si Kristo imo na Ginoo kag personal nga maluluwas.
kung ginbayaan mo na abyan tanan. That's a manifestation nga ikaw matudtuod nga anak sang Ginoo. Nga ginsunod mo ang kabubuton sang Dios nga bayaan mo na tanan. Abyan kun amunay na ang imo kabuhi, maabot man si kamatayon, secured ng imo kalag. Sigurado ang imo kalag makadtugid sa paraiso. Duog nga ginaman sa mga tao nga matinumanon, mahinadlokon sa Dios kag may relasyon sa aton nga Dios. No? While nagahulat sa pag-abot ni Ginoong Hesus ang tanan, no, nga mga matutom nga alagad sang Dios, ang tanan nga mga tumulo ni Kristo, no, naga-enjoy sa paghulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Pero yadtong mga tawo nga nagakabuhi sa kalautan, kag naabtan ni kamatayon, ang ila kalag, sigurado man ang padulungan, amoy ning impyerno. Kag mag-aabot sa Ginoong Hesus, mismo ang lugar sa mga patay kag ang impyerno itagbong sa linaw nga kalayo. Amoy ining dangatan. Gani abyan, siguraduho naton. Siguraduho naton nga ang aton kalag makakadtugid, no, sining paraiso. Hindi sa lugar sang pag-antos, hindi sa lugar sang impyerno. I hope nga nangin masanag sa aton abyan ang ini nga kamatuoran. No? Hindi kita magpati nga may kalag pa nga magbalik. Atong kalag nga napatay paagi sa heinous crime, sa mga makasiligni nga kamatayon, nga nagkundinar, kag nagabalik-balik pa ila kalag. Abyan, ang Biblia nagpahayag kang nagsugid sang kamatuoran nga amo gini ang dangatan. Hindi na ikaw makahalin sa lugar nga imo nahamtangan. While si Ginoong Hesus hindi pa magbalik. No, sala ina ang aton ginpatihan. Ang aton patihan ang nasulat sa Biblia. No? Ang patihan naton ang pulong sang Dios, hindi ang pulong sang tawo. No, hindi ang istorya, hindi ining pagpalatihan nga pasapasa lang halin sa katigulangan hasta subong. Nga hindi man masapwan sa Biblia. Ang aton patihan utod abyan ang makita kag mabasa mo mismo sa Biblia. Patihan naton ining ginsugid ni Ginoong Hesus nga kamatuoran kag amo gid ini ang magkalatabo sa mga tawong nagkalamatay kun diin makadto ang ila kalag. No? Dapat tuuhan naton ang ining pulong sang Dios. No? Kay kun hindi ikaw magtuo sini, no, ginhambal sa Juan 12:48, may ara magasintensya sa mga tawo. Hambal ni Ginoong Hesus, may ara magasintensya sa mga tawo nga nagasikway sa akon. Wala nagbaton sa akon mga no, ginpanudlo. No, kay ang pulong mismo nga akon gintudlo, amo ang magahukom sa katapusan nga adlaw. So utod abyan, dapat tahuron naton ang Biblia kay amo ining balaan nga pulong sang Dios. Tuuhan naton. Kay kung ginsikway ta ang Biblia, kaangay ga ginsikway ta si Kristo. Kay ang Biblia gamhanan, balaan kag buhi tungod ang pulong mismo Dios. Juan 1, versikulo 1. No, sa wala pang kalibutan ang pulong ara na. Ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong mismo Dios. Rason utod abyan hindi kita magtamay, magyaguta sa pulong sang Dios. Kay kung ginhimo naton ina, no? Proverbs chapter 13 verse 13, no? Ang nagatamay sa pulong sang Dios nagadala sang kalaglagan sa iya kaugalingon.
So ikaw mismo, utod abyan, nagpahamak sa imo kagalingon kung ikaw walay pagtahod sa Biblia, sa pulong sang Dios. Pasalamat kita nga ari ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton sa kamatuoran, nagasugid sa aton kamatuoran, nga dapat amoy ning aton tuuhan utod abyan. Ang kaluwasan hindi nasandig sa relihiyon, kundi sa relasyon naton sa Dios. No, bisan pila pa ka relihiyon masudlan mo, kung wala ka relasyon sa Dios, kaluluoy ikaw. Tinga, impyerno gid ang imo padulungan. No? Ang nahamtangan sining manggaranon, mahamtangan mo man, magaantos ka man, magasuffer ka man. No? Amo gid ining matudtuod nga magkalatabo. No? Gin-illustrate ni Ginoong Hesus ang magkalatabo agud mahangpan sang tawo. Agud mahibaluan sang tawo ang kamatuoran. Hindi ang sugid-sugid lang, kundi dirigid ya mabasa sa balaan na kasulatan. Amo ining konkreto nga pamatuod. Nga wala gid man purgatorio nga nasulat sa Biblia. No? Hindi matuod nga ang kalag magbalik pa. No? Tungod amo na ang edukar sa aton, gintudlo sa aton, ginpatihan naton. No? Naanda na sang tawo nga magpati sa mga istorya-istorya lang. Mas patihan pa na nila kaysa ginpahayag sa mga alagad sang Dios nga halin sa Biblia sa pulong sa Ginoo. Utod abyan, it's about time. No, it's about time nga maghimo ikaw sang konkreto nga desisyon samtang buhi pa ikaw. Kay si Mr. Kamatayon, hindi na to napatod kung saan o mag-aabot sa aton. Hindi kita magsalig nga wala ikaw masakit. No? Hindi ka magsalig nga maayo imulawas. Hindi ka magsalig, adamo ka kwarta kung magmasakit ka. Kaya mo magpa-hospital sa mga kilala. No? Mga class. Kag mga malahalon ng ospital, kaya mo magpabulong. Pero hindi na assurance abyan nga hindi ka mapatay. Kaya nga, hindi kita ang nagakapyot sa aton kabuhi ang aton nga Dios. Gani sa ning gabi na encourage ko gid ikaw, kung wala pa ikaw kadangat sa kaluwasan, abyan himo na sang desisyon samtang buhi pa ikaw. Nga maistorya mo pa ang Dios, masugid mo sa Dios ang tanan-tanan sa iya, malidawon mo sa Dios kung ano ikaw, ano ang imo kabuhi. Di Brother Vic, makasasala gid ako ya. No? Naigo ako sa ginpahayag mo, kay nga isa man ako sa nagatamay sa Biblia. Wala man ako nagatuo sa Biblia. Di mo patawad pa ko ayan sa Dios. Utod abyan ang aton nga Ginoo, mahigugmaon kag maluluyon. No, pamatuod nga ginhatag iya ang iya bugto nga anak si Ginoong Hesus sa pagbayad sa aton kasalanan. Karon, kung gusto ikaw manong balik sa Dios, hambal dira sa unang Juan kapitulo 1, bersikulo 9. Ituad sa Dios ang imo kasalanan. Kay ang Diyos masaligad sa pagpatawad. Amo lang ina, utod abyad ka simple. Kung gusto ka magbalik sa Ginoo, magdangob sa Dios, pangamuyo ikaw. No? Ituad sa Ginoo ang tanan nimo nga kasalanan. Hinulusuli kag bayai kag tuohi sa Ginoong Hesus. Batuna sa Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag mululuwas, yan maangkon mo ang relasyon sa Dios. No? Hindi lang nga ikaw ginluwas, kundi right after nga ginhimo mo ina nga desisyon, ang balaan nga Espiritu magapuyo sa imo. Kaya mo ina, ang pamatuod nga ikaw iya na sang Dios, kay ang balaan nga Espiritu magapuyo sa imo. Utod abyan, himua samtang mahimo mo pa. Himua samtang buhi pa ikaw. So I hope
nga ang ini nga kamatuoran nangin masanag sa aton. I hope may mga palamangkutanon kita nga paagi sa pulong sa Ginoo na sabat. I hope amo ini ang aton tuuhan. No? Ang ginsugid ni Ginoong Hesus sa aton. Ang tanan nga nagatuo sa iya, nagakilala kag nagabaton siya nga Dios kag maluluwas. No? May ara sang patod nga destinasyon. Amo ining paraiso. While nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus, naga-enjoy ang tanan. Kag ini paga banhawon, no? Kag isla na sang perfect kag glorified body. No, nga tanan kita makasarang na sa pag-atubang sa balaan naton nga Dios. So I hope nga may natunaan kita kag nangin masanag sa aton ang ining topiko, kag I hope ang pamangkot diin makadto ang aton kalag pagkatapos kita mapatay. I hope nasabat paagi sa Biblia, paagi sa pulong sa Dios. I hope wala kita nagapangdodua. I hope nga ang aton pagtuo na sentro sa matutuod nga Dios. Hindi sa mga pagpalatihan nga himo-himo lang sa tao, hindi sa doktrina nga gindihon lang sa tao. Ang aton tuuhan mismo ang pulong sang Dios. Mga muyo kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo, salamat sa sining kamatuoran, Father God, nga may duha ka destinasyon nga pagakadtuan sang kalag sang tao. Idiri ning imperno o kunang paraiso. Ginoo, salamat sa sining kamatuoran, kag paagi sining kamatuoran, Ginoo, mausisa namon ang amon kabuhi. Kung ano ba lang nga dala namon ginausoy. Lord, tudloi kami nga mag-surrender sa amon kaugalingon sa imo. Buligi kami, Ginoo, nga magsunod kami sa imo nga kabubuton. Buligi kami, Ginoo, nga makahimo kami sang desisyon samtang hindi pa ulihi ang tanan. I hope, Lord, sining nga gabi, ang balaan ng Espiritu hikot sa tagsa-tagsa sa amon. I hope, Ginoo, nga handa kami nga magbaton kag magtuo kay Kristo samtang hindi pa ulihi ang tanan. Lord God, buligi kami tanan nga imo mga katawhan, samtang kami nagahulat sa imo. Buligi kami, Lord, nga mangin malig-on ang amon pagtuo pagidira sa imo. Ikaw, Ginoo, magapabatyag sa imo presensya adlaw-adlaw. Tagay kami, Ginoo, sang kabakod, kalipay, kagkadasi, Ginoo, sa pag-alagad, sa piyak sa mga problema kag pagtilaw sa rangon namon ini. Kung ikaw, o Dios, kaupod namon. Ginoo, salamat sa imo mensahe. Salamat sining kamatuoran. I hope nangin masanag kag nasabat, o Dios, ang ini nga pamangkot. I hope, Ginoo, ang amon tagipusoon handa magbaton sa sining nga kamatuoran nga imo ginsugid sa amon, o Dios. Ginoo, ginadayaw ka namon kag ginapasalamatan sa imo dako nga paghigugma kag kaluoy sa amon. Amon pangamuyo paagi sa imo bugtong nga anak nga among Ginoong Hesukristo. Amen. Okay. So, Madam Ugid, nga salamat Brother Vic sa mensahe nga ginala mo sa bunga gabi. So, kag madamo man niya, salamat sa tanan nga nagapamati sa Facebook Live, no?
So kabay pa nga sa sunod namon nga live ara sa gihapon kamo. So madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan.